آج کل میری ماں بہنوں کی، آج کل میری ماں بہنوں کی کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ بے پردہ بازار کرے گی، بے پردہ بازار کرے گی، کھول کر اپنا بال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگا کے ناخن التا، اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگا کے ناخن التا، ایسی عورت مرد کو اپنی، ایسی عورت مرد کو اپنی کرتی ہے کنگال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ اس کے آگے بھی سنیے، ہر گھر کا معاملہ ہے کہ ساس کرے گی برتن ماسن پکا کے دے گی بھات، ساس کرے گی برتن ماسن پکا کے دے گی بھات، بیٹھی بیٹھی کھائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات، ہانڈی چولہا الگ کرانے کی، ہانڈی چولہا الگ کرانے کی ہے سب یہ چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ یہ معاملہ کب پیش آیا؟ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی، کیونکہ ہم نے انہیں ایک سب سے بڑا گناہ بتاؤ تنی اپٹن لگائی۔ کون شریعت ہے، کون کتاب ہے، کون حدیث ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ ایک غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے جا کر کے رانوں کو دیکھے، اس کو اپٹن لگائے؟ آج اگر کسی کی شادی ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی، ان کے ایک جملے ہیں، مامی میں آدھا حق بولا، اب بھابھی تو بولے بڑی، فون کر کے بلاو جلے مامی ہمارے بیاوا پڑل بنا ہی بکاؤ تو اپٹن لگاوے کے بعد مامی آپ کے محرمات میں سے ہے کہا، مامی کے لیے جائز ہے کہا۔ اور اپٹن بھی کیسے لگانا؟ ٹھیونا سے نیچے نہ، ناپ سے اوپر نہ، لنگی پہنا جالا پوران کا، جانگا سے اوپر لنگی کے پوسٹا بنا لا اور اوکرا بعد میں آنا دھون رگڑا لا۔ یہ بتاؤ لیکن کہ جائز باقی۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام اور یہاں کے کارکنان حضرات، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ رات تو کافی ہو چکی ہے، اور اگر ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے تو 8 بجے اگر نماز ہے تو تقریباً 12 بجنے والے ہیں، 4 گھنٹے نکل چکے ہیں اور آپ کے پاس آگے کے لیے صرف 5 گھنٹے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہاں سے جانا بھی ہے، ابھی دعا بھی ہونی ہے اور جا کر کے پھر اپنے آپ کو آرام بھی کرانا ہے۔ تو میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، بس آپ سے کچھ باتیں ہیں یہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو حمد کے ایک شعر سناؤں کہ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت میں نور ملتا ہے، جو جھک گیا اس کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اگر یہ برا نہ مانے تو چائے کا سسٹم آخر میں کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا بھائی صاحب۔ اگر سکون سے ہو جائے تو اسے کر لیں ورنہ پھر بعد میں کر دیں۔ جی چائے بھائی چائے بند کر دیجیے یار، سن لیجیے ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں یار اور ماحول خراب کر۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے
قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو دیں آپ اسے لے لیں، اور جن چیزوں سے آپ کو روکیں آپ اس سے رک جائیں۔ اب دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیں گے؟ سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ہیرے دیں گے، جواہرات دیں گے، روپے یا پیسے دیں گے یا جائیداد دیں گے؟ ہمیں جسے لینے کا حکم کیا جا رہا ہے، ہمیں کس چیز سے روکیں گے جسے ہمیں رکنے کا حکم کیا جا رہا ہے؟ انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر جتنے دن تک رہے چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اگر یہاں سے مر کر کے جائے تو آخرت کا مرحلہ بھی اس کے لیے آسان ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم نہ بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ ہر آدمی اس کی کوشش کر رہا ہے، ہر آدمی اس کی فکر کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بننا کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنانا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چلنا کس راستے پہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں سیرت کس کی اپنانی پڑے گی؟ اس کے لیے ہمیں طریقے کس کے اختیار کرنے پڑیں گے؟ یہ باتیں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صاف صاف فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ انسانوں یاد رکھو، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ مومن ہو، آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جنتی ہو، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جہنم سے بچنے والے ہو، تو یاد رکھو آپ کی خواہشات، آپ کی چاہت اس کے تابع ہونی چاہیے جو میں لے کر کے آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کی تمام چیزیں، چاہے آپ کے گھر کے اندر کا معاملہ ہو، گھر سے باہر نکلنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، شادی بیاہ ہو، پیدائش کا معاملہ ہو، مرنے کے احکامات ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر شریعت کے مطابق ہے، ما جئت بہ کے موافق ہے، تب آپ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس میں ہماری مائیں اور بہنیں کافی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی تعداد کافی دکھ رہی ہے، پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بغل میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر مسجد کے جانب بھی بیٹھ کر کے ہماری مائیں اور بہنیں باتیں سن رہی ہیں۔ ابھی تک بہت ساری باتیں ہوئیں، کچھ ہمارے نوجوانوں سے ہوئیں، کچھ ہمارے چچا اور دادا لوگوں سے ہوئیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب قرآن مقدس کے اندر آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، اس کے اندر کہا جاتا ہے من ذکر، کہ مرد لوگ اگر یہ کریں گے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا۔ صحابیہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، کیا قرآن مقدس کے اندر صرف مردوں کے لیے فضیلت ہے؟ کیا قرآن مقدس کے اندر صرف مردوں کے لیے احکامات ہیں، ہم عورتوں کا کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے من ذکر او انثی، کہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر نیک عمل کریں گے، شریعت پہ چلیں گے، احکامات کی پابندی کریں گے، نبی اور رسول کی بات مان کر کے زندگی گزاریں گے، تو ان کے لیے بھی وہی چیزیں جو مردوں کے لیے ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے
کہ آپ دنیا کے اندر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں جب تک آپ کی خواہشات، آپ کی چاہت جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں اس کے موافق نہ ہو جائے۔ اب چاہے اس کے اندر آپ کے گھر کے اندر پیدائش کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے گھر کے اندر شادی کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے گھر میں میت کا معاملہ ہو، ہر ایک کے اندر ہمیں شریعت کو دیکھنی ہے، نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھنا ہے کہ عمل کیا ہے، فرمان کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں شروع سے چلتا ہوں کہ اگر آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہو جائے، ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، جب اسے صاف ستھرا کر لیا جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں کیا کہتی ہیں کہ پہلے کسی کو بلاؤ اور اذان دلوا دو اور اس کے بعد محلے کی جمع کر کے چلا لوگن ہمارا گھر بیٹا بھائل با پلیٹ بجاوے کے بعد گھر ہے کوچی بھائل با تب بیٹا بھائل با مٹھائی بٹائی چلا پلیٹ بجاوے کے بعد۔ پلیٹ کاہے بجاول جلا بھائی؟ اوکر وجہ کا با جب ہم عورت لوگ سے پوچھنی تو معلوم بھائی ایسے بجاول جلا تاکہ لڑکوا کے لگے تک آواز پہنچ جائے، اوکرا یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم جہاں نکلل بنی پیدا بھइल بنی وہاں اوری لوگ باٹے ہوا ہمرا کے دیکھا تھا، ہمرا کے چینھتا، تب پلیٹ بجا کے اوکرا سامنے ہمنی اپنے آپ کے پہچانواو تنی سا एकरा से तनी सा और बोल होता। 6 दिन के हो गए तो छठियार करे के बाद, 12 दिन के हो गए तो बरहिया नहवावे के बाद। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करो। अकीका करने से क्या होगा कि उसके बाल जो होंगे सर के ऊपर उसके बराबर आप चांदी सदका कर दो। जो मुसीबत उसके ऊपर आने वाली होगी अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए आपके घर से उस मुसीबत को दूर कर देगा, उसके जरिए आपसे उस मुसीबत को टाल देगा, उस बच्चे को मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन हमारी माएँ और बहनें क्या कहती हैं, ऐ मौलवी साहब का आइल बड़ा सुनावे कि अकीका करे के बाद, अकीका करे के बाद। अरे छठियार कल जाई तब नु हमनी टोला मोहल्ला पड़ोसा के लोग जानी हम फलानवा के बेटा भइल रहे छठियार भइल बा तो हम ले जाके में सौट देले बानी, हमरो लइकवा कोई तबे नु उहो लिया के दियो आ ना करम त मिली कहां से, ओसे छठियार करे के पड़ी। अब छठियार होला, अब खुद से बताओ लोगिन कि एगो मुसलमान के घर में जहाँ हुक्म ई बा कि हकीका करे के बा और अकीका के अंदर आप खस्सी को ज़बह करिए और बाल के बराबर सदका करिए तो अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी कि उस बच्चे से मुसीबत को हम हटा देंगे। मालूम हुआ लड़का 10 दिन का नहीं हुआ अभी उसे निमोनिया पकड़ लिया। क्या पकड़ा? निमोनिया पकड़ लिया। पहले बहुत बड़े हो जाते थे तो लोगों को जा करके जॉन्टिस की बीमारी होती थी। अब बच्चा पेट से पैदा हो रहा है, अब मालूम हुआ क्या हुआ है, तो लड़कुआ का हमारा जॉन्टिस हो गई बा। ऊ का भइल हो का जने देखा ना केत्र भइल लड़कुआ पैदा भइल अभी ने ओकर जॉन्टिस हो गई बा। लेकिन महतारी कभी ये नहीं बताती है कि मौलवी साहब चाचा भैया दादा जब ही हमारा पेट में रहा अल्लाह के नबी कहले रहा कि जब बच्चा पेट में हो तो कुरान की तिलावत करो, सूरह मरियम की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, कलमा का विर्द करो, तुम्हारी पैदाइश आसानी से हो जाएगी, बच्चा नेक होगा, साले होगा। हम तो उस टाइम में जब तबीयत खराब होती थी चला नहीं जाता था तो बिस्तर पे मोबाइल देखते थे, कान में ईयरफोन लगा के सीरियल देखते थे। हम समझते थे कि टाइम पास तो ऐसे हो जाएगा, मालूम हुआ अब हम का जानी कि एक और असर एकरे ऊपर पड़ जाए। जब ये बड़ा पड़ल बा तब हॉस्पिटल में लेके घूमल जाए। ये शुरुआत बा, अभी लड़का पैदा भइल छिपा बजैनी, हकीका करे के बजाय हम छठियार कैनी अइहे ले ना फरियाई। अब औरत बाड़ी तब औरत के ही ना कि ओकरा के पाक साफ कऽ के अलग कइल जाओ ना, अब ओमे बरहियो नहाई।
ओकरा से पहले पाक हो गई, मसला मालूम बात नहीं खे का भइल ए तो अपना लड़किया के हम पढ़ल नहीं खिन, हमार मेहरारू बड़ी पढ़ल नहीं खी, हम जानते नहीं खिन कि पाक कब होकल जाला और नापाक कब ले रहल जाला। तो का करब, एगो सिस्टम में 12 दिन पर नहवाओ के नहवा दियल जाई, पाक हो जाइए। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि 12 दिन पर नहवा देला से पाक हो जाई। उसके जो मसले हैं ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज अगर हमारा बच्चा है और बच्ची है, बच्ची अगर आज पैदा हो जाए और बच्ची अब इस साल 2 साल की हो रही है, मार्केट में एक ऑफर निकला कि सोने की कीमत गिर चुकी है, सोना जो है दाम उसका कम हो गया है, बाप के दिल बेचैन हो जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, शौहर से बोलती है आजी सुनते हो क्या हुआ, अजी सोने का दाम गिर गया है, जाओ नथिया का बहना दे दो, जाओ उसके लिए टिक्का का बहना दे दो, उसके कान का बनवा दो झुमका। अजी क्या मामला है? सोना के कीमत गिरल बा, बरा बनवा देबो तो बाद में दिक्कत ना होई, बियावा के बरा बनवाओ में उतना पैसा कहाँ से जुटावल जाई, ए बरा बा बनवा दो, जौन ए बरा हो जाई, जौन बादवा में थोड़े होके जाता, काज ने केत्र जिंदगी रही ना रही। मालूम भाई बनवा देनी। मौली साहब पूछला ने भाई अपना छौड़ी के कलमा सिखैल, मसला मसाइल मोट मोट बतैल कि वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, ओकरा बाद में ओकर पाकी ना पाकी, को दिन को ओकर इज्जत होई, को दिन के नहाए के बतैल कुछ। ए मर्द तू कैसन बात करत रह, बाद में सीख ना ली, तनी सा बड़ हो जाए दो तब सीख ली। अब बताइए कि सोने चांदी मार्केट से खत्म हो जाएगा का? अरे गहना जेवर भी तो बाद में बनवा सकते हैं ना। तो उसकी फिक्र अभी पैदा हो गई, साल नहीं हुआ और बच्ची जो है साल का हो गई, बोलना शुरू कर दी, कोई फिक्र नहीं है दीन सिखाना है कि नहीं सिखाना है। और मालूम हुआ कि लड़की को कुछ खबर ही नहीं है कि हमारे महरम कौन है, गैर महरम कौन है, किनके सामने अपने चेहरे को खोलना है, किनके सामने नहीं खोलना है, किनके सामने दुपट्टे को हटाना है, किनके सामने नहीं हटाना है, उसे कुछ भी खबर नहीं है। कहीं चली जाती है, कहीं से चली जाती है और जब शिकायत पहुंचती है तो कहता अच्छा अभी लड़के नु बिया, अभी लड़के नु बिया, तनी सा होशियार होके दो तब सीख ली। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताइएगा भाई, दरख्त लगाए आप लोग अपने घर पे, आम उम का पेड़ नहीं लगाते हैं? और मान लीजिए कि अभी दरख्त अभी बच्चा लगाए, कलम जिसे कहते हैं, और कोनो बकरी खोसी चाहे गाय और भैंस आके तनी से ओकरा के टेढ़ कर देलस तो ओकरा के छोड़ देवे के चाहिए, जाए दो अभी टेढ़े बतल होके दो, और जब मोटा जाई नु तो एकदम चाड़ी लगा के ओकरा के सीधा कर लिए। केहू छोड़ेला? केहू ना छोड़ेला। तनी सा टेढ़ भइल कि चलो मोटका बांस लेके ओकरा के सीधा करो, ओकरा के घेर काहे हो, बकरी आके ओकरा के टेढ़ कर देता, कहीं टेढ़ हो गई तो बाद में सोच थोड़े होके जाता, गाछ बाद में सोच ना होई। और लड़की इतना हमार बेकीमत भी आ कि ओकरा के हम बचपन में तालीम ना दे में ऐसे कि बाद में पढ़ ली। ये हमनी मुसलमान बानी सन, ये हमनी के ए बरा के हालात बा। तो ये चीज है हमारे दरमियान जो अभी हमारी जिंदगी शुरू हो रही है, अभी लड़की बड़ी हो रही है, उसे हम कुछ पढ़ाते नहीं है, उसे हम कुछ लिखाते नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैथ पढ़ा देते हैं, साइंस पढ़ा देते हैं, अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, यहाँ से भेज करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर साइकिल चलवा करके कोचिंग तो करवा देते हैं। क्यों जी? क्योंकि लड़के वाले जब आएंगे ना तो वो पूछेंगे कि तुम्हारी लड़की ने मैट्रिक की है या नहीं की है। शादी ब्याह का मसला है, मैट्रिक नहीं है तो शादी नहीं है। आज ही कुरान हदीस तो शादी के बाद तनी मनी पढ़ लेगी, अभी तो कम से कम उसे मैट्रिक करा दिया जाए। मैट्रिक कराने के चक्कर में इस्लाम से कहां चली गई, कितनी दूर चली गई, शरीयत से कितनी भटक चुकी है, मसाइल से कितनी दूर हो चुकी है, हमका जर्रा बराबर इसका एहसास नहीं हो रहा है। और फिर हम ये कहते हैं अजी हम तो बाप हैं, अजी हम तो बाप हैं, बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं, हम तो भाई हैं, भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। याद रखें यह हमारी जिंदगी नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होगा, वहां पे अल्लाह हमसे पूछेगा ऐ फुला इधर आ, तेरे यहाँ एक बेटी थी, तेरे यहाँ एक बहन थी, तेरे यहाँ एक बीवी थी, तेरे यहाँ एक माँ थी, तूने उसकी क्या तरबियत की, उसे दीन सिखाया नहीं सिखाया, उसे शरीयत बताई या नहीं बताई। अगर हम नहीं बताए होंगे तो याद रखे वहाँ हमारा जवाब क्या होगा, हम किस मुंह से जवाब देंगे कि हम शरीयत सिखाए हैं या नहीं सिखाए।
اب ہم وہاں پہ جواب دیں گے تو کیا دیں گے؟ ذرا ہم آج سے اپنا حساب کرنا شروع کریں۔ لڑکی ہماری بڑی ہو گئی، پردے کا اہتمام نہیں ہے، بے پردہ بازاروں میں جا رہی ہے، بس یوں ہی کھلے عام اپنے سروں کو کھول کر کے گھوم رہی ہے، دوپٹے کا کچھ پتہ نہیں، حجاب کی کوئی خبر نہیں۔ ایک بھائی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا کہ میری بہن کیسے جا رہی ہے، ایک باپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ میری بیٹی کیسے جا رہی ہے، ایک ماں کو احساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کیسے جا رہی ہے۔ کبھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا انسان کہ آج ہماری بیٹی اگر ایسے جا رہی ہے، کل قبر کے عذاب اس کو پکڑے گی، وہ قبر کے اندر جا کر کے مشکلات کا سامنا کرنی پڑے گی اسے، اور جا کر کے مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں فکر ہے تو اس کی فکر ہے کہ اپنی بیٹی کو عید میں کتنا عمدہ کپڑا سلوا دے، کتنے گہنے بنوا دے، کتنے زیورات سے سجا دے، لیکن یہ فکر نہیں کہ اسے دین کی تعلیم دے یا نہ دے، اسے پردے بتائیں یا نہ بتائیں۔ ایک اس پہ شاعر کا شعر یاد آ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کل میری ماں بہنوں کی، آج کل میری ماں بہنوں کی کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ بے پردہ بازار کرے گی، بے پردہ بازار کرے گی، کھول کر اپنا بال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگا کے ناخن التا، اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگا کے ناخن التا، ایسی عورت مرد کو اپنی، ایسی عورت مرد کو اپنی کرتی ہے کنگال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ اس کے آگے بھی سنیے، ہر گھر کا معاملہ ہے کہ ساس کرے گی برتن ماسن پکا کے دے گی بھات، ساس کرے گی برتن ماسن پکا کے دے گی بھات، بیٹھی بیٹھی کھائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات، ہاڈی چولہا الگ کرانے کی، ہاڈی چولہا الگ کرانے کی ہے سب یہ چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال بتاؤ، کتنی بری ہے چال۔ یہ معاملہ کب پیش آیا؟ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی، کیونکہ ہم نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج ایک اپنے بھائی کا یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم سے لاکھ درجہ یہ کم ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی عورت بابرکت ہے تو ہماری ماں، جسے کہا گیا امی عائشہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیا ہے نبی جی، آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے دوپٹے کو ڈال لیا کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں امہات المومنات کہا گیا، مومنین کہا گیا، ان کے بارے میں یہ ہو رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو پھر ہم کس درجے میں ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ آج ہمارے کپڑے ایسے ہیں کہ اگر ذرہ برابر غیرت رکھنے والا انسان دیکھ لے تو شرم کے مارے اپنا چہرہ نیچے کر لے۔ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی عورت ایسی ہوتی تھی کہ جو ساڑی جس کی سایہ سے ہلکی سی اوپر ہو جائے اور سایہ تھوڑا سا دکھ جائے، غور سے سنیے گا میری ماں اور بہنوں، کہ سایہ
थोड़ा सा दिख जाए और साड़ी हल्की सी ऊपर हो जाए तो दूसरी औरतें उसे देख करके हंसती थी और कहती थी ये देखो ये मर्दों वाले स्टाइल में चल रही है, इसे ये भी एहसास हो नहीं रहा कि ये औरत है या मर्द है, ये देखो इसकी साड़ी कहाँ जा रही है, इसके टखने से ऊपर इसका लिबास है, टखना दिख रहा है, कितनी बेगैरत ये औरत है। आज फैशन के नाम पे ये जो गरारा और सरारा चला है, कसम खुदा के कहता हूँ जो हमारी माँ और बहनें चलती हैं पहन करके उनकी फिल्ली दिख जाती है। ये कहाँ से लिखा कि जायज है? किस मसले की किताब में लिखा है कि आपके उन आज़ा का दिखाना जायज है? किस मुफ्ती ने फतवा दिया कि आपके उस आज़ा का दिखाना जायज है? किस शरीयत में लिखा हुआ है, किस धर्म में लिखा हुआ? आप हमें ला करके एक सबूत दे दें। औरत के बारे में यहाँ तक हुक्म है कि जिस तरीके से एक औरत को किसी गैर महरम मर्द के सामने अपने आज़ाए मस्तूरा का खोलना हराम है, उसी तरीके से एक औरत के सामने भी खोलना हराम है। मैं आपको जिस बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आप जरा उधर चलें हमारी माँ और बहनें, और गौर करें। आज ये वादा करके जाएं, आप यहाँ बैठी हैं, इस भाई का पैगाम है, आप यहाँ आई हैं सुनने के लिए, अपनी नींदों को कुर्बान किया है, अपनी नींदों को बर्बाद किया है, अपनी गर्म बिस्तर को छोड़ करके आप यहाँ आकर के बैठी हैं, बातें सुन रही हैं। इस नियत से सुने, अभी से इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ना उठाएं, दिल में इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे मुआशरे के अंदर एक शोषा छोड़ा गया। हमारे जो नौजवान मोबाइल चलाते हैं वो सुने होंगे, जो हमारी माँ और बहनें लगी होती है वो भी सुनी होंगी, क्या हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। भाई ये जिस्म हमारा है। मौली साहब आप कौन होते बोलने वाले? आइल बड़ा बड़का तुम मसला सुनावे। अरे दे हमार हवे, कपड़ा हमार हो, कीने वाले हमार बाप हुवन, पैसा देवे वाला हमार भाई हुवन, कपड़ा हमार शौहर कमा के पैसा देलन तो हम किन्नी हो। तू मसला कोची बतैले बड़ा कि कैसन पहिने में कैसन ना पहिने, कैसन हम पहिने, तू कौन फैसला करे वाला होगा? अरे ये जिस्म हमार हो, देह हमार हो, तो मर्जी भी हमार चली, चाहे हम जैसन पहन ली। जिन लोगों ने ये एतराज उठाया इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे के अंदर करके उसे कैद कर दिया, बहुत से लोगों ने ये कहा अजी इस्लाम को मानती हो? आज हमारी माँ बहनों से ये कह करके उन्हें भटकाया जाता है। अरे तुम किस धर्म को मानती हो? जिस धर्म के अंदर बाजार नहीं निकलना है, जिस धर्म के अंदर चेहरा नहीं खोलना, जिस धर्म के अंदर हथेली आप ऊपर नहीं कर सकती हो, जिस धर्म के अंदर आप दुपट्टा ओढ़ो, हिजाब ओढ़ो, पर्दा करो, चादर ओढ़ो, अरे खामखा की बातें, घर में बैठो, नौकरी ना करो, कमाने ना जाओ, ये तमाम चीजें हमारे दिल में डाल करके ये बताया जाता है। अरे मेरी माँ बहनों सुनो, हम तुम्हारे खैर खा हैं। ये जितने मौलवी मुल्ला लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, ये तुम्हें घर के अंदर कैद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, तुम अगर आगे बढ़ जाओगी ना तो ये पीछे हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर फतवा देते हैं कि तुम घर से ना निकलो। ये हमारी माँ और बहनों को चढ़ाया जाता है। माँ और बहनों उनकी बातें ना सुनो। मैं आपसे बताता हूँ, जिन लोगों ने ये कहा ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बताता हूँ कि ये जिस्म किसका है और मर्जी किसकी चलेगी। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अब बताइए कि अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम है क्या? अल्लाह से बड़ा कोई फैसल है क्या फैसला करने वाला? अल्लाह ने ये ऐलान किया, क्या इंसानों सुनो, ये जिस्म तुम्हारा नहीं है, मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, अगर अपने आप को मोमिन और मोमिना कहते हो तो ये जिस्म किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह ने खरीद लिया है, हमारी जानों को खरीद लिया, हमारे मालों को खरीद लिया। किसके बदले? जन्नत के बदले। जन्नत हमें अल्लाह देगा। कब देगा? कब देगा? जब ये जिस्म उसकी मर्जी से चलाएंगे, जब अपना माल उसकी मर्जी से लुटाएंगे,
तब जाकर के बदले में हमें वो जन्नत मिलेगी, वरना वो जन्नत हमें मिलने वाली नहीं है। एक तो कुरान से एक जवाब तो ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म नहीं अल्लाह का जिस्म, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का नफस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का माल अल्लाह की मर्जी। चलेंगे तो अल्लाह के हुक्म पर, मरेंगे तो अल्लाह के हुक्म पर, हमारा कोई इख्तियार नहीं है। यह हमारा होना चाहिए, यह हमारे नारे होने चाहिए। इसके अलावा चलिए, जो लोगों ने ये कहा ना कि हमारे मर्तबे को घटाया गया, इज्जत को सताया गया, औरतों को दबाया गया, घर में कैद कर दिया गया, अभी औरत को मजलूम बना दिया गया, जरा चले जमाने जाहिलियत में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, इस्लाम के आने से पहले आप ज़रा औरतों की हालत को देखें कि औरतों को क्या समझा जाता था, औरतों को कैसे देखा जाता था, औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। एक शौहर होता है 100 तलाक दे दिया, 100 तलाक दे दिया, वो जा रही है, फिर वापस बुला लिया, ना जी तुम मेरी बीवी हो, फिर बुलाया, फिर सताया, मारा पीटा, आजाद चाहती है, जाओ तलाक, जा रही है, फिर बुलाया। कोई शरीयत नहीं, कोई दीन नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम नहीं। बच्ची पैदा हो गई, जिंदा उठाया, कब्र में डाल दिया, उसे मिट्टी से पाट दिया, यह औरत का मकाम था। इस्लाम आया, सुनो मेरी माँ और बहनों, आपका मकाम कितना बड़ा है, आप कितनी ऊंची है, आपकी हस्ती क्या है, जो उलमाए कराम बयान करके गए हैं, गौर से सुनो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान, एक मर्द जब पैदा होता है तो उसका साबका एक औरत से पड़ता है। वो औरत कौन होती है? माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। ऐ इंसानों सुनो, तुम मर्द हो, अपनी जगह हो, एक औरत है जिसे तुम माँ कहते हो, जन्नत को अल्लाह ने उसके कदमों में डाल दिया। यह औरत का मकाम है। इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया। बड़ा हुआ, मर्द है, बड़ा हुआ, एक बहन से साबका पड़ा, एक और औरत मिली जिसे बहन बोलते हैं। बहन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैली हदीस है, उनकी रज़ाई बहन उनके घर आती है, अपनी चादर से, अपने बिस्तर से उठ जाते हैं, बहन को बैठाते हैं और जाते समय बहन को ले जाकर के बाहर तक छोड़ते हैं। यह बहन की इज्जत है। उससे आगे बढ़िए, एक जिंदगी में एक और औरत आई जिसे बीवी कहते हैं। अल्लाह फरमाता वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, दूसरे पारे के अंदर कि सुनो, तुम मर्द हो, ठीक हो, लेकिन जैसा तुम्हारा हक है औरतों का, उसी तरीके से हक है। इससे भी आगे बढ़ो, एक बेटी है, वो भी औरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 2 बेटी हो, कितनी हो? 2 बेटी हो, सही से तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, कल जन्नत के अंदर ऐसे होंगे, ऐसे मैं और वो ऐसे होंगे, यानी एक जगह पे होंगे, एक पास होंगे। ये बेटी औरत की फजीलत इस्लाम ने सुनाई है। इस्लाम ने बताया कि औरत का मकाम क्या है। आज जो लोग आपको बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपको आज़ाद कराना नहीं चाहते, वो अपनी निगाहों को सेकना चाहते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, वो आपके जिस्म को देख करके तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये नारा दिया है, वरना ये नारा कभी हमारे लिए नहीं था। उससे भी आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़िए। अभी हम यहाँ थी, हमारा मामला हमारे बाजार के साथ था, अब हम उसके आगे बढ़ गए, कहाँ पहुँचे? अब शादी ब्याह का मसला आ गया। और शादी ब्याह के अंदर हमारे साथ मामला क्या होता है? जब हम शादी ब्याह करते हैं, हमारी माँ और बहनें, अल्लाह के वास्ते सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि हवाउ तबाल लिमा जीतु भी, कि उसकी ख्वाहिशात जब तक मैं लेकर के जो आया हूँ शरीयत, उसके मुआफिक ना हो जाए, वो कामिल मोमिन और मोमिना नहीं हो सकती हैं। आज हमारे यहाँ शादी होती है, शादी हो रही है, शादी में हम क्या क्या न करती हैं, इसको छोड़िए, क्या करती हैं मुख्तसर इसको सुनिए, और क्या शरीयत में कोई सबूत है आप हमें बता दीजिए। आज हम शादी ब्याह के अंदर सबसे पहले दीन रखते हैं। दीन जब रख दिया, दीन आने से 7 दिन पहले मटकोर होता है, माटी कोड़ाई। माटी कोड़े कहाँ जाइल जाई? पहिन ओढ़ के, कुदारी लेके और साथे एगो दौरी लेके कहाँ चले के बा?
चले के बा ऐसन जगह जहाँ सरे में होके पूरा गांव हेल के सरे में पहुंचल जाई, वहां से माटी कोड़ल जाई। भाई वो माटी का होई तो चूल्ही बनी, तो उ चूल्हिया पर का होला तो ठेकुआ पाकी। ए भाई एगो बात बताओ लोगी कि इतना दिन से जौन चूल्हिया पहले से बनल रहो ऊपर खाना बनत रहा, आँच लागत रहो, अब ठेकुआ बनाओ के बताओ में आँच ना लगी? आए? अरे वो में तो अभिनो नाचवा लाग जाई ना जाना में पहले लागत रहो। गोश गल गई, हड्डी वाला गोश गल गई, लेकिन का आटा वो में ना फूली। अरे इतना ताव तो वो में होई कि आटा फूल जाए, लेकिन ना, मकसद यहाँ ई बा ए मौली साहब ना समझबो का भइलो जानत रह। पिछला बेरी जौन सुटुआ किनाई रहो वो पहने के मौका कब मिली? कम से कम जब बाहर निकलल जाई तबे न पहन के निकले के पड़ी, तब पहन के ओकरा के देखावे के बा तो निकले के मौका मिले के चाहिए। अब वो पहन के चलो बहरी, देखावत जा देखावत आव, ओकरा बाद में इत मान ला माटी कोड़ लहल लो। अब आगे चलो, बियाह के दिन आ गई, ओकरा अंदर एगो सबसे बड़का गुनाह बताओ तनी, अपटन लगाई। कौन शरीयत है, कौन किताब है, कौन हदीस है कि उसमें लिखा हो कि एक गैर महरम औरत गैर महरम मर्द के जाकर के रानों को देखे, उसको अपटन लगाए। आज अगर किसी की शादी होती है हमारे नौजवानों की, उनके एक जुमले हैं, मामी में आधा हक होला। अब भाभी तो बोलले बड़ी, फोन करके बोलावे जले मामी हमारे बियावा पड़ल बा ना आई बुकाओ, तो अपटन लगावे के बाद। मामी आपके मुहर्रमात में से है का? मामी के लिए जायज है का? और अपटन भी कैसे लगाना? ठेहुना से नीचे ना, नाप से ऊपर ना। लुंगी पहनल जाला पुरान का, आ जांगा से ऊपर लुंगी के पोस्टा बनाला और ओकरा बाद में अनाधुन रगड़ाला। ई बताओ लोगन कि जायज बा कि नाजायज बा? आए नाजायज बा कि जायज बा? जितना लोग में आयल बा अल्लाह के वास्ते एकरा बाद से करबो लोगिन कि ना करबो लोगिन? ना कल जाए इंशाअल्लाह। क्या ऐसे कि ओकर गुनाह इतना बड़ा बा, इतना बड़ा बा कि अल्लाह ताला सिर्फ एक गुनाह के वजह से अगर जहन्नम में डाल दियन तो हमनी को में से निकले में कई हजार बरस लाग जाए। ओकरा से आगे बढ़ो, अभी निहल नहीं खे, ओकरो से आगे चलो, कौची करे तो नहवावे। एक लड़का ऐसा भी वाकया आया कि बेचारा एक लड़का बहुत शर्माता था, शर्मिला था, अकेले लुंगी तौलिया लिया, साबुन उठा के गुस्ल खाने में घुस गया नहाने के लिए। जब तक पीछे से औरतें पहुंच गई, हई देखा कैसन बाड़न, अकेले के तरह नहा लब जबले हमनी कुछ कोहल ना जाई। अरे दू चार गो हमनियों के कह ले दो, एक आध मग पानी गिरा ले दो आ साबुनवा मुड़िया में लगा दे दो। ओकरा बाद लगा होगा के वहाँ से निकले, परछावन के हुए हाल, चौराहा देख के परछावन करे गई नहीं, लड़का के बिया बा तो डोमकच करे गई नहीं। हम ही मुख्तसर अब टाइम नहीं के देखा तनी, बारिश भी होके वाला बा, वरना बात तो बहुत रहा। लेकिन हम ई बात असल बतावे के चाहतनी कि माँ और बहन लोग, भाई और चचा और दादा लोग, अगर मान लो हमनी के इत्तेफाकन वही में मौत आ जाए तो हमनी के का हाल हुई। ए वजह से हमनी आज ये अहद करके जाइल जा प्रोग्राम में कि इंशाअल्लाह आइंदा से अगर हमनी के घरे शादी बियाह होता तो ये सब रसूमात ना कल जाई, इंशाअल्लाह नानू कल जाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमनी के इस सब गुनाह से बचे के तौफीक देस। अल्लाह ताला हमनी के जन्नत में जाए वाला बनावस, जहन्नम से बचावस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।